Le président de la PC, Laval-Keratel, l'amicale algérienne de lutte contre les fléaux sociaux en collaboration avec les clubs des Lions régionaux du centre. On organise l'action qui en collaboration, toujours avec les services concernant la protection civile, la police, l'association de parents d'élèves, le PSP, Laval-Keratel. Donc le programme peut s'équilibrer. Donc il sert l'arrivée des couleurs, après il y a des prises de parole, après c'est l'amélioration de la bibliothèque, après c'est la simulation de la protection civile, après au niveau des ateliers, de lancer les ateliers avec l'AIS. Donc, pour l'arrivée des couleurs. الجميع لا عد عزيز سير لا ليه علم جاهز. جميل علم ارفع What
طلب رئيس الدائرة باش يعطينا نقطة انطلاق ويجي الممثل تاع اللايز كلوب ريجيونال سوزالو والممثل تاع الودادية والمدير تاع المدرسة ولا الممثل تاع القطاع من فضلكم. مدير تاع المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. أخواتي والأخوات ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في الأول، هذه مبادرة حسنة نثمنها ونشجعها وندعو الإخوة في سوسوار نو بارتنار شركائنا لليونس دالجيري اللي نحيي اليوم بالمناسبة أنه هذه المبادرة هذه تعمم إلى باقي المؤسسات التربوية بما يخدم هذا النشء مستقبل الجزائر الزاهر الذي يتراءى أمامنا الآن. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة وشكرا. الزول في الأول آخر في الأول السكيد الفرح ديما زرامة ولكن أسنيني لاسوسياسيون بارون ديلاف سو لا بريزيدونس دو مسيو ديال تنمير تنقرات في دار اون اوكازيون في تيوارشنا هذه السنين خاصة لي زاسوسياسيون كي سورتو لي ليونس دالجيري وكذا راه غادي يفكن أطاس الحوايج يعنان الرجل لكل نكشو تمنيا وما كاليتي دو ريسبونسابل ديدوكاسيون الأربعة سي كتستعمل في كل مرة إلى مدارس المقاطعة وإلى دائرة الأربعة مدينة وشكرا. بارك الله فيك المدير تاع المدرسة ومو خاطر نستقنع معها البيبان وتكسر توجور راس تاع رئيس البلديه ديريكت هي اللي عطينا موا كلمه. أرحب بضيوفنا الكرام، وأنا هنا أشكر جزيل الشكر لجمعية أولياء التلاميذ لمدرستنا وخاصة السلطات المحلية أيضا التي عاونونا بزاف هنايا. بفضل السلطات وبفضل مديرية التربية سيد المفتش اللي راه دائما معنا مع انتوما الجمعيات اللي جاو باش التلاميذ يفرحوا وتعاونونا. اي جو ريميرسي. ميرسي. Donc toujours on insiste que le travail qui est fait sur le parrainage du président de l'APC, de la réalisateur, sur l'Assemblée populaire. Donc tout le monde a contribué, mais on ne va pas, qui à l'occurrence c'est M. Louis Mohamed qui est toujours à l'écoute de l'Assemblée en général. Donc on donne la parole à nos invités, mais aussi les organisateurs à l'échelle des 67 communes. De ressources à la donc c'est un projet pilote qu'on va faire au niveau de l'ARVA. Donc on donne la parole. Monsieur le maire, s'il vous plaît, Kelima. Si, il va parler. Il nous a vraiment aidés. Encore une fois, si je n'ai pas parlé, c'est juste live back. Principal solution de l'événement. Donc, il y a une session d'ara. Plus de c'est une structure locale, des syndiqués, des services clients d'accueil. Donc, il y a ça. C'est comme des lui. Donc, je suis cette opportunité. Ça me donne pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont à l'échelle locale, c'est le Zaïre. Donc, je remercie, je lance mes vœux de remerciement
pour les associations amicales des Algériens de lutte contre les fléaux sociaux, qui a organisé avec l'association Lyon Clubs, sous le représentant de M. Louali, cette initiative louable. Bien entendu, nous sommes des partenaires, des acteurs qui peuvent contribuer à la réussite de cet événement. Ce que je souhaiterais, ce que je lancerais, c'est dire les directeurs d'école primaire pour l'élargir à d'autres écoles d'Amdilhana. À partir des occasions, une soirée surtout les élèves qui ont. Donc je remercie la présence des élèves, ça fait plaisir. Sans trop tarder, je dis bon courage, bonne chance pour la journée récréative et à tous ceux qui sont venus pour aider à réussir cette journée. Amical algérien de lutte contre les fléaux sociaux. Donc, à vous la parole. Merci, Chokran. Salam alaikum, Azoula Filaoun, monsieur Dambon. Au nom de l'association Club d'Algérie, le district 415, je voudrais d'abord remercier les autorités locales, à leur tête monsieur le chef de Daïra, monsieur le président de l'APC, madame la directrice de l'école, bien entendu les représentants de l'amicale de lutte contre les fléaux sociaux, madame Chakhaoui, monsieur Dial, avec lesquels, comme il a été dit, nous avons préparé cette action depuis un mois et un peu plus. C'est une action pilote. L'association des Lions Club d'Algérie regroupe environ 500 personnes. Nous sommes une association internationale avec 1 500 000 personnes dans le monde. Nous avons un siège consultatif à l'ONU. Notre devise, c'est servir. Nous sommes au service de la communauté, nous sommes au service du citoyen et surtout des nécessiteux. Nous avons des axes de travail comme l'environnement, le cancer infantile, la lutte contre la cécité et d'autres axes. Pour cette occasion, nous organisons dans l'école Ambar Mazar des ateliers en collaboration avec la DGSN, avec la protection civile. Les ateliers principaux sont l'environnement, le dessin créatif, la consultation d'ophtalmologie, l'hygiène bucco-dentaire. Donc nous avons des spécialistes, des dentistes, des ophtalmologues de l'association qui nous ont accompagnés. Ce projet, comme a dit M. Dial, est pilote. Nous espérons aller dans d'autres écoles et faire le même travail et l'améliorer. Nous avons été dans des écoles auparavant, que ce soit à Beltouta, du côté d'Alger, à Entayam, où nous avons fait le même travail. Et notre but est de pouvoir servir les enfants de toutes les écoles où nous intervenons. Sur ce, je pense que nous avons été organisés avec M. Dial. Nous allons commencer juste après que M. Dial nous libère de cette cérémonie protocolaire des ateliers. Et merci à vous et bon travail. Donc, on annonce. Oui. Bon, اسمح لي دوغا une deuxième fois. اسمح لي دوغا une deuxième fois pour présenter mes messages de vœux pour un corps constitué qui a démontré sans obligation, sa force, sa savoir, la protection civile à l'occasion de la journée internationale. Donc bonne fête. On ne va pas oublier la protection civile, déjà partie de la radio, je l'ai dit, bonne fête pour toutes les races de travail. Je vais annoncer qu'il y a l'association des parents d'élèves, vous avez utilisé le travail qui vient, on passe la parole, nous sommes affiliés à l'association de ضد الحوادث وهذا يندمج في الاستراتيجيه الوداديه الجزائريه لمكافحه الافات الاجتماعيه اللي مسطرتها في البرنامج ديالها من اجل تهيئه الطفل الى مواطن صالح وصحي. لرئيس المجلس الشعبي البلدي لتلبيته لطلبنا هذا، وهو التوعيه من اجل طفل سليم وصحي للمستقبل. ونشكر وخاصه وبدون نسيان رئيس الدائره وكل السلطات التي ساهمت في هذا النشاط، وشكرا.
opérateurs pour inaugurer symboliquement l'orchestre. أجمع سليمون الجهاز بتاعتي اللي ما يعرفوش هو الشيف الهيستوريك تاع لا زون اوتونوم دالجي الهيرو ولا بطل دالجي الله يرحمه برحمة الله بعد ما مات بن مهدي الله يرحمه وعند العام الوليدي اللي كان سياس سعدي وتعرفوا بالكرم تاع بطل دالجي كان هو الدور تاع ياسر سعدي الله يرحمه برحمة الله. سكون الاخت الكريمه بليليونس قالت لي كيما درنا الاسباس بيبليوتيك تاع لوبيتال والسيرفيس ديالنا اللي كنا تعاوننا القصه الحكايه باسكو باش نربطوها ونفكريزي كيما حكينا على الاستوار تاع البيبليوتيك تاع الكونغرس اللي ولات اكبر مكتبه في العالم. مالا هكا سي ديالو راهو سي عزيز سي ديالو مسيو لو مير مسيو لو كوميسار مسيو لو كوموندون دو كامباني cher parent d'élèves, cher directeur, tout le monde, on doit s'entendre enseignant, parce qu'on va citer parents d'élèves. Parce que la notion d'Al-Qraïa, d'Al-Qraïa d'Al-Qraïa, مع الفضاء الأزرق، بكري احنا الجيل تاعنا كنا محظوظين، كنا نرقدوا الليل. على شوية ساعة على ساعة نفرق ما قراش كتاب خارج الكورسيس بيداغوجية وهذه حاجة مشكل كبير رانا ندفعوا ماشي غير الشعب الجزائري ماشي غير في الجزائر pour la subvention à la protection civile. Donc l'association des parents d'élèves sur Martiche. Donc, il y a un vidéo à tout ça pour la collaboration. Suivi. Donc, en premier lieu, on doit d'abord s'incliner sur les victimes collègues qui risquent leur vie pour sauver la vie des autres. Donc on leur rend à l'occasion de la journée mondiale, internationale de la protection civile. Donc lui rend hommage les soldats du feu, à tous ceux qui risquent leur vie pour sauver la vie des autres. Et est-ce que c'est bien? Vous allez un petit peu constater, vous êtes un petit peu en France. Et à votre avis, parce que le thème retenu pour cette année, pour célébrer la journée internationale de la protection civile, donc l'initiative de l'Organisation internationale de la protection civile qui siège à Genève, donc le thème c'est la sécurité de nos enfants, c'est notre responsabilité. Donc, donc c'est une coïncidence. Je remercie l'amicale ainsi que l'association algéroise, donc nationale, nous avoir invités, ainsi que les autorités locales qui nous ont conviés pour assister et démontrer, faire montrer nos capacités dans la lutte contre les fléaux sociaux, ainsi que le sauvetage et le secourisme. Donc toujours à l'intérêt du citoyen pour préserver
et sa vie et ses biens, ainsi que l'environnement. Sans retarder, on propose maintenant de l'atelier de secourisme. Vous allez rester besoin de secourisme. Là, on va faire une démonstration. On va imaginer parce que ça peut subvenir. رانا في مؤسسة مستقبل الجمهور يبي هذا شيء سهل عليه دونك سي لا بتيت enfance c'est la question de prise en charge surtout en matière d'évacuation. Donc on va faire un petit exercice de simulation. Ainsi on peut sauver une victime, c'est le dernier étage. On va imaginer un scénario. C'est comme si donc, les escaliers ils sont impraticables. On ne peut pas les utiliser parce qu'ils sont enfumés, ils sont pas fixés. On a un châle construction. On va essayer d'utiliser la façade accessible. C'est pour ça qu'il insiste dans le cadre des permis de construire la façade accessible. Donc c'est par rapport à ça. Vraiment, j'invite mes collègues à ce qu'ils installent leur matériel. Et puis après, juste après, on vous donnera quelques notions sur le secourisme en général, notamment les milieux familiaux. C'est comme ça. Moyen
يوكلني ادخل وقت التنبيه السائقين في سنين سن ايدورين بالليل شغل اثنسبق بالاخري ازكى الاخري فهمت داكور مليح طيب اشنو النظام خلاص سي بون فايز اش بتزيد من نبدا كاسكي طاكين من فاس كاسكي كاسكي طاكين اخذ الجنين دونك انا اخذ الجنين كاسكي طاكين الى غتمكس
غتنكس ولا نسينا انا خاطر غتستكسر ومن بعد ما تستكسر الى قرات تذكروا علاش كنقولوا تذكر ولا زعما يعتاد بون يعتاد شي شاب مشطوح الا عندك الينس غتستفكر اروح هكا دونك لا ما كاين غتستفكر كاس كاين تفلس تتعب ولا شي هكا انت الحوني دابا شنو من بعد الا قالت مصدي دابنيت الا كتحضر دعني مالك هكا ومن بعد اش غتخمر غتفضل فوسيس غتستمر مكاين زعما فون زرتسيا كاين فكاين غتخمر هكا باش تصالح مارسنا غتستفد كان يوثك غتستمر ديال دار مسك هذا زاري فيه هنا فوالا وكان سارس لك مثلا هذه صوتك سالي تشوف مثلا هذه قيمك ولا بدون كل هذه قيمك 10 دقائق 15 دقيقه حبسني دابا لكن محبس مالي دابا الا قطعوا ديريكت ربي السينه ديال بابا الشيخ لاكول لا ديريكتريس السينه كون هو لوبيطال ماذا كاين هذه الجهه هي كاين يظن قدم كان فوسا كي اليوم انا كاين استرد كاين لا ضروات استرد كاين لا كيف هذه قيمه 10 دقائق الحبسني دابا هكا اللي السنه هذا يديني Ok. Comment on fait pour la correction? On prend la correction, on fait des colonnes. Deux fois, trois fois. خاطر تيد يفتح يعني للانتيجين جنين دواديس ماذا جنين هذا جنين هذا جنين ويطلع رش بحال نبدا رش بحال ترى الوادي لا واحده تقيمه ترى الوادي وراتنا ولا سكناز طلعنا صاحب بين ولا فراولنا راح طلع الولد عندك لا بلاستيك انا طلعت سنين بلاستيك لا طلعت سنين بلاستيك رزق اول ما تبدأ إثورة شو نعمل ده؟ إذا نعم تجدش. أجدش. أنت؟ إيه الوجيز مش أنا الوين؟ رجلي. رجلي أنا الوجيز. رحت عند سميدان ده رجلي. تلفزيون. داخل ما نغسلوش غير من برا داكور نغسلو من الداخل هنا داكور كي نغسلو ندوشو نغسلو غير من هنا ما نغسلوش من الورا نغسلو الوغ الاسنان نغسلو من الداخل ونغسلو لنا وخصوصا هادو اللي نضربو بهم نطلعو الفرشات ونبداو نحكو هادو والتاع التحت العكس للفوق هكذا هنا هنا وهنا وعلاش نقولوا من اللثه الى الاسنان باش ندركوا هذيك اللثه ونخرجوا كامله داك الدم اللي عنده الدم يسيل الاسنان تاعو عطيناكم فرشاه والمعجون من اليوم قبل ما ترقدوا كي تفطروا خصوا اسنانكم بيان واحد 3 دقائق وتشوفوا هذاك الدم نهار 2 3 4
سمانه ما تزيدوش الدم، تعودوا تلبسوا الدونتيفريس بيان. هذا هو الدواء المخير، هي غسل الاسنان. وعلى بالكم كي نغسلوا سناننا واش يصرى؟ هذاك المعجون فيه الفليور، هذاك الفليور واش يدير لنا؟ يحافظ لنا على الميناء تاعنا باش ما يتسوس. وكي ما نغسلوش السوسات تسيب روحها، ما كاش الفليور، داكور؟ على هذا الشيء يلزم واش يلزم نديرو؟ نغسلوا سناننا بعد كل وجبه. واش نديرو تاني ناكلو؟ وجبه صحيه واللومجان. ما تحكموش زيدوا تجيبوا لي هذوك السكريات في اللومجان، جيبوا خبز بزيت الزيتون، جيبوا خبز بالفرماج، حبه بيض، فواكه. ما تزيدوش تجيبوا اللومجان غير صحيه في الغداسه، خاطر كي تقعدوا واش يصير السوسه كي تكون السوسه مع الاكل ويتعفن يخرجوا الجراثيم. كي يخرجوا الجراثيم واش يديروا؟ يحوسوا على الاكل واش هو السكريات ويتكاثروا ويتركوا لنا واحد الحامض وتماك تقبل الدرسه. فهمنا؟ هذه هي تسوس الاسنان. ودوكا ندوزو بشويه وتشوفوا الاكل الصحي منا هاك جوزوا هكذا بالعقل ايقوف منا، وعندنا ايقوف يجوز منا، داكور؟ شوفوا الاكل الصحي، هذا الاكل الصحي وهذا غير صحي. شوفوا هنا الأكل الصحية صحية. وهذاك واش الأكل؟ جيد، هذا أكل صحي غير صحي. ما نزيدش نشوفكم تاكلوا هذا، داكور؟ تاكلوا هذا الأكل باش أسنانكم تولي نظيفة هكذايا وماشي مسوسة كيما هذيا. داكور؟ شوفوا هنا، شوفوا التسوس، شوفوا كيف هكذا. حبيتوا أسنانكم يوليو هكذا؟ داكور؟ وقلت لكم ثالث كيما تغسلوش اللثة تاعكم واش يصير؟ شوفوا الأسنان يتعبوا وبعد يطيحوا وحدهم. فهمتوا؟ مالغري ماشي مسوسة كيحسوا لنا. وعلى بالكم تروحوا عند طبيب الأسنان. واش تشوفوا عند طبيب الأسنان؟ ها واش تشوفوا؟ هذه الأدوات هذه باش باش يشوفوا هدايا لا صوند هذيا شو البرا باش يشوفوا لا عندكم مسوسة صغيرة هكذا درجة أولى هكذا باش نداويوها واللوب يقعد شباب وتقعد. أنا يا مو صح جميل صح راسي شو مقابل دابا راسي زمرات ديال البلاد كل سنه ما يتغلبش اذا كون راس الغلبان اسمي سوا بدا طاووش من بلا شوي كيف يسمى هو الكيمياء تقدس من الدم ونمر الجديد الكيمياء يخضع دقيقة إلى الإشارات الكيمياء لا الإشارات الكيميائية هذا هو كيمياء يوجد الإشارات الضوئية السيارة قريبة يوكل من أوميس شيء صح ممكن كان نقص فهم لكن لما مرة تجيني قول أشوفها دعني مو مرة لكني أقول لك يقرب بالدي أزداد إلى مرة تجيني دونك كلوا دونك ستدير ذبح جديد تخضعونا للإشارات الكيميائية شاي حشيش كيميائي دونك أتحط السكرة هي الشاي الأحمر كيميائي دونك السكرة تخلي سير بلاص هو الكيمياء الممكن في الدائرة تاع في جدك الجهة من السيارات
إشارة أحمر مثل الحبس من أخضر إشارة وكل سكر بلو من إلى وين دار وليش وكيل وليش الإشارة كيل يا خكا دونك الإشارة تخدم عيني على زعم الأولى أخذها القانونية القانون داشو ماما راجي ما لا تقول يفكر طوموبيل تحبس والسعر ضرباني أتاعتين والسعر ضربات سكاريزين دونك إلا كتحبس من ديكلارات مالك عندها باش ماما راجي هي خاصك ديما ذل الأول ذل الأول يا خدمة السيد على اليسار السيد على اليمين تولي الطوموبيل مثلا في الحوض ديما كل تميزن المخرج العقل الذي يخدم تولي واش المسافه اسكت دور تصور وما يطلع الزكار ترفض في الزكار وما يطلع السكت ده نمشي مع تولد الزكار هكا مقطع عشان هكا لا ما تحرش بس كده السكيد gauche droite ما تروحها يسي توجور اسفيكس مسؤول من اول السيد المنوى يستاهل ولا ساعه الخطره تاعك لكن ساعه لكن تديت دونك كما سمعنا السيد ساعه لكن اسكي وليد ولا الى قد فقه مما يمكن هو ناخذ دي السكيد هذا السكيد هذا ادخل مع الطونسيون فهمت هو كيف يعني وكيل تريد نوع باغ اكزومبل عندنا العبورات ديالنا الراجلين استدير مليح دونك الزوف الاول عزيز ديال مكلف بالاعلام والاتصال في المكتب الوطني الوداديه الجزائريه لمكافحه الافات الاجتماعيه بالامازيغيه تودد للتزايريت اكتكافحا لهيوف اكتمتين الساكن خدمت la cérémonie qui sur le parrainage du président de l'APC, Larwana Tirafen, dans l'amicale algérienne de lutte contre les fléaux sociaux en collaboration avec les liens clubs régionaux Alger. L'opération à laquelle خدمت l'école Mazara Amar, dans les ateliers qui خدم ذاكينيا. Chaque atelier ici, le groupe des enfants qui ont 30 عند كل جروب غادي يدير في الاتوليه كي دونك غادي يخدم في الأوبتالمولوجي في ثورماس وكل اين يتكافح وكل الهيوف سواء نكون اذا كاينين زاكي سي اون اوبيراسيون انا نخدم سي اون اوبيراسيون بيلوت opération pilote نخدم ساكي سي لارفا اون فا جينيراليزي à l'échelle nationale. Sur l'amicale algérienne de lutte contre les fléaux sociaux, l'Alliance Club, on va faire une opération qui va généraliser les établissements scolaires au niveau de la commune de Larva et d'autres communes, sur les 67 communes, là où il a eu de Tizi Ouzou. Mais avec la collaboration des associations, l'association des parents d'élèves et des autorités locales. Je vais profiter à l'occasion de remercier le président de la PC Larva, Ertiaoun, avec la directrice de l'école, le staff de l'éducation, l'association de parents d'élèves, la police, la protection civile, le Carrousel Rouge, les invités de Wilaya Nira. Zezo, président de la région centre du Lions Club Algérie, district 415, deuxième vice-gouverneur élu récemment. Tout d'abord, je tiens à remercier les autorités locales de la Daïra et commune de Dalbada Tirafen, en l'occurrence Monsieur le Président d'APC, Monsieur le chef de Daïra, la directrice de l'école Ammar Brazar, et bien entendu nos amis de l'amicale algérienne de lutte contre les fléaux sociaux pour cet accueil chaleureux et leur support logistique. Nous nous trouvons dans l'école primaire de Marmazar, dans la commune de l'Albana Tirafen, pour une action en coordination avec l'amicale de lutte contre les fléaux sociaux. Cette journée que nous appelons journée récréative consiste en l'organisation de plusieurs ateliers, des ateliers au profit des enfants de cette école primaire. En l'occurrence, nous faisons un atelier de secourisme, un atelier de protection civile, un atelier de consultation ophtalmologique et un atelier d'hygiène bucco-dentaire.
plus un atelier environnement qui est géré par les jeunes lions que nous appelons les lions universitaires ou les nous nous réjouissons de cette collaboration qui est la deuxième. Nous en avons fait une le mois passé à Oran, à l'hôpital de Canastel, avec toujours l'amicale de lutte contre les fléaux sociaux représentée par M. Dial Amouké, avec qui nous collaborons très positivement. Bien entendu, cette action n'est pas la dernière, c'est le début d'une longue collaboration entre deux associations au profit des enfants nécessiteux et des enfants des écoles primaires dans la commune et Daïra et dans d'autres Daïra et Wilayat. Bien entendu, nous, en tant qu'association des Lions Club que je représente aujourd'hui, nous sommes une association de service et notre motto, notre devise est « Nous servons ». Nous servons, nous sommes au service de la société, qu'elle soit défavorisée ou nécessiteuse en général. Bien entendu, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes et répondre à tous les besoins de la société nécessiteuse, mais il y a un adage chinois qui dit « vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner un poisson ». Parce qu'une fois, on le nourrira et la deuxième fois, on ne pourra pas. Donc, il vaut mieux lui apprendre à pêcher. C'est pour cela que nous travaillons en collaboration avec des associations telles que l'association de lutte contre les fléaux sociaux, auxquelles nous passons le flambeau, nous leur donnons des choses et nous apprenons d'eux, et c'est ce que j'appelle la collaboration gagnante-gagnante. Voilà, merci encore une fois à tout le monde et merci à Madame la directrice de nous recevoir dans son école. Moi, c'est l'inspecteur de Daïra. Je suis très content à Senghel pour ce qu'a organisé l'association de parents avec en collaboration avec l'association des Lions d'Alger. Ils ont installé des ateliers. Premier atelier bucco-dentaire pour les enfants. Deuxième atelier qui concerne l'environnement, protection des enfants et ils ont parlé aussi sur les pompiers, la police, donc pour organiser en collaboration avec cette association, l'association de parents d'élèves et l'école en même temps. Aujourd'hui, je dirais que c'est une très bonne occasion pour nos enfants d'avoir une manière de faire le tri de tout ce qu'ils peuvent trouver comme résidus au niveau de l'école, papier, bouteilles d'eau, pour faire le tri au niveau de l'école, apprendre à entretenir leurs établissements. Secondo, c'est la santé elle-même parce qu'ils sont vus et auscultés par des médecins, puis par bien sûr des médecins et des chirurgiens dentistes, et même conseillés par la police et la protection civile pour l'application correcte et des conseils pour leur manière de traverser la route, de savoir où se déplacer, même avec une voiture, même lorsqu'ils sont avec leur papa, même lorsqu'ils sont avec leur maman, d'interdire l'utilisation du portable dans la voiture à leurs parents, d'interdire ou bien d'obliger leurs parents à mettre la ceinture de sécurité. Tout ce qui est de loin ou de près qui s'approche vers leur sécurité personnelle et la sécurité de tout le monde. En final, je dirais que c'est un événement, c'est une initiative louable, très louable par cette association à encourager. Je souhaite qu'elle soit un petit peu généralisée à travers nos écoles, car nos enfants ont besoin de cette formation et ils devraient aussi avoir la même occasion que l'école Mazar pour apprendre et bénéficier de ces conseils-là. C'est-à-dire en définitive, je remercie l'ensemble de ceux qui ont pu donner l'occasion à nos enfants d'apprendre, d'être orientés, d'être pris en charge et
grâce à la directrice de l'école, le personnel éducatif et cette association de parents d'élèves qui œuvre vraiment, elle fait de très bonnes choses. Je souhaite que c'est un événement qu'on trouvera demain et les jours à venir dans d'autres établissements de notre Daïra. Et je vous remercie.